साहब सदर डॉक्टर जवाद जाफरी साहब हमेशा ही जिस महफिल में होते हैं वो शर्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबरकत भी रहती है, कामयाब भी होती है। ये आज मैं समझता हूँ कि दुआ मुंतहा पर और हम सब अहबाब पर उन्होंने कमाल शफ़क़त फरमाई कि वो सिर्फ़ 1-1.5 घंटा पहले जो है वो मुसलसल ड्राइव करके पहुँचे और उसके बावजूद वो तशरीफ़ लाए। इस पर हम दिली तौर पर एहसानमंद हैं। मैं मुल्तमिस हूँ ढेरों दुआओं के साथ कि आप तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर जवाद जाफरी। शाहीन अब्बास साहब, रज़ा अब्बास रज़ा, आकाश मेरा भाई और शौहरा कराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाहीन अब्बास ने जिन ज़मानों का ज़िक्र छेड़ा, मुझे लगता है कि उसके लिए एक अलग महफिल बर्पा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें अपने गमों को गम शब्बीर में यानी शामिल करके मिलावट करनी चाहिए। बहुत उम्दा दिन थे और देखिए कैसा ज़माना था कि शाहीन अब्बास जैसा गज़ल गो उस ज़माने से, उस कॉलेज से निकला है। ये बहुत अरसे बाद मैंने इनको देखा है, लेकिन ये कि मैंने मुसलसल पढ़ता रहता हूँ और बड़ी दिली खुशी हुई है कि मैं शाहीन अब्बास के मुआसरीन में से एक हूँ, इनके अहद में पढ़ता रहा। दुआ मुंतहा का शुक्रिया कि इतनी पाकीज़ा महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। मैं आप लोगों के सलाम सुनते हुए एक बात सोच रहा था कि सिर्फ निस्फ सदी पहले लाहौर में क्या क्या मरसिया निगार थे। यानी जोश भी लाहौर में थे, हिलाल नकवी भी लाहौर में थे, कैसर बारवी भी लाहौर में थे, डॉक्टर सफदर हुसैन भी लाहौर में थे और वहीदुल हसन हाशमी भी लाहौर में थे, जिन्होंने डट के मरसिया लिखा है। लेकिन आज निस्फ सदी बाद ढूंढे से मरसिया निगार नहीं मिलता। कुछ ही दिन पहले मुझे पीटीवी ने फ़ोन किया कि कोई मरसिया लिखा है। मैंने कहा नहीं। कहते हैं हमारे लिए वो जो मरसिया तर्ज नौ, उस रिवायत को निभाना मुश्किल हो गया। नौ तसनीफ़, उस रिवायत को निभाना मुश्किल हो गया। तो मैंने रज़ा अब्बास को फ़ोन किया और पूछा कि कोई मरसिया निगार है। तो काफ़ी यानी तलाश के बाद भी उस तरह का मरसिया निगार नहीं हमें मिला जिस तरह के उस रिवायत में जो जचता है। जहाँ इस पे बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है, वहाँ एक बात जो अचंभे की है वो ये है कि सलाम ने क्या फल फूल उठाए। यानी आज जो सलाम सामने आए हैं और बहुत से और सलाम भी जो हम जिन महफिलों में हम नहीं होते उनके सलाम हम तक पहुंचते हैं, तो उससे लगता है कि हमारे शायरों ने सलाम की दुनिया को जिस तरह से आबाद किया है और जिस तरह से नए मज़ामीन निकाले हैं, तो ये बहरहाल कुछ वक्त गुजरने के बाद जब हम माजी बन जाएंगे तो इस अहद के सलाम को यकीनन अदब में, तनकीद में याद रखा जाएगा। सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप इस तरह लिखते रहिए सलाम। मैं समझता हूँ कि जिस वाक़े के पीछे आप जैसे तख्लीक कार खड़े हों, उस वाक़े की दमक कम कैसे हो सकती है। क्या बात। देखिए, एक छोटे से सहरा में ये वाक़या हुआ। ना टेलीविज़न, ना रेडियो, ना अखबार, ना सोशल मीडिया, और लोगों ने जागते हुए लोगों को तपती हुई रेत पे सुलाया और समझ लिया कि मामला ख़त्म हो गया। ख़वातीन और हज़रात, फिर ये वाक़या खुशबू बना, फिर ये वाक़या एक कहानी बना और दिलों में जाके बस गया। फिर इस वाक़े ने हमारी दुनिया बदल दी। आप ज़रा देखिए, आप इसके मज़हब पे असरात देखिए, अपनी इबादत पे इसके असरात देखिए,
اپنی نفسیات پہ اس واقعے کے اثرات دیکھیے، اپنی سیاست پہ 1400 سال سے جو سیاست کے ساتھ اس واقعے نے کیا، اور کس طرح سے حسین کے ماننے والے ان کے علم ظالموں اور جابروں کی دیواروں سے ٹکراتے رہے 1400 سال۔ یہ نہیں کہ حسین کی آواز گلا کٹ گیا اور معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، زندگی اتھل پتھل کر دی ہے اس واقعے نے۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیے کہ شاعر کے تخیل کو کس طرح سے اس واقعے نے مہمیز دی ہے، گائک کی سر کو۔ کیا کبھی نوحے اور سوز و سلام یہ گائکی میں ہوتے تھے واقعہ کربلا سے پہلے؟ نہیں ہوتے تھے۔ دیکھیے اس کے سر کو بدل دیا، پینٹر کے برش کو تبدیل کر دیا۔ آپ اپنی معیشت دیکھیے، اس واقعے کی وجہ سے اربوں روپیہ 10 دنوں میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ آپ لباسوں سے لے لیں، نیازوں سے لے لیں، کیٹرنگ دیکھ لیں، اور پانی بیچنے والوں کے کاروبار دیکھ لیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کیا اس واقعے نے کیا، کیا برکتیں ہیں اس واقعے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے نے، اچھا پھر یہ اس واقعے میں جب تک آپ اسے مذہبی اینک سے دیکھیں گے تو یہ ایک دینی واقعہ لگے گا، لیکن جب اس واقعے میں تہذیب یا ثقافت کی توانائی شامل ہو جاتی ہے تو پھر ایک طرف ضمیر ہوتا ہے، ایک طرف فصیح ہوتا ہے، ایک طرف انیس ہوتا ہے، دبیر ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا پلر بھی کھڑا ہے، اور وہ ہے چھنو لال دلگیر۔ وہ میری اور آپ کی طرح مسلمان نہیں ہے۔ جب کوئی واقعہ تہذیب بن جاتا ہے تو پھر عقیدے کی سطح سے بلند ہو جاتا ہے۔ واہ، بہت اچھا، بہت کربلا اچھا تجزیہ۔ اب کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جا کے پچھلی صدیوں میں لکھنؤ میں جائیں، الہ آباد میں جائیں، حیدرآباد میں جائیں، دیکھیں ہزاروں امام بارگاہوں کے متولی اور مالک ہندو ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف مسئلہ یہاں تو اب یہ مسئلہ الجھا دیا گیا نا شیعہ سنیوں میں، یہ تو اتنا بلند ہو گیا کہ لاہور کی سڑکوں پہ ہم نے کرسچینز کو زنجیر زنی کرتے دیکھا ہے۔ میرے والد کے جتنے دوست تھے پری پارٹیشن سارے زنجیر چلاتے تھے، سکھ ماتم کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ اب کوئی دینی واقعہ نہیں ہے، یہ انسانی آزادیوں کا معاملہ ہے، یہ آزادی اظہار کا معاملہ ہے، یہ انسان کی توقیر کا معاملہ ہے۔ اس لیے یہ ہم دیکھیں کتنے اختلافات رکھتے ہیں ادھر ادھر، لیکن ہم سب کے درمیان کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، لیکن مقام شکر ہے کہ غم شبیر ہمارا مشترکہ اثاثہ ہے۔ بے شک ایسا، بے شک ایسا۔